¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Foro Global. Muchas gracias por cerrar su semana conmigo y con los temas del mundo. Estamos ya solo 15 días de la elección estadounidense y esta semana Donald Trump respondió a preguntas de latinos en el Town Hall de Televisa Univisión en Florida. Y también esta semana Trump habló de migración y amenaza con usar una vieja ley sobre enemigos de guerra para deportar a migrantes sin documentos si gana la presidencia. En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni defendió su plan migratorio para mandar a Albania a inmigrantes sin documentos. Tendremos el reporte de Valentina Larraqui desde Roma. En Ucrania, el presidente Zelensky presenta un plan para la victoria en la guerra contra Rusia, pero carece de nuevos apoyos internacionales. Y esta noche, para hablar de la contienda por la Casa Blanca, converso con el analista político Tomás Ogorzalek. Quédate conmigo la próxima media hora, esto es Foro Global. Comenzamos ya con los temas de la noche. A tan solo 2 semanas, a 15 días de la elección presidencial en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump participó en el histórico Town Hall con votantes latinos organizado por Televisa Univisión. Mi compañero Enrique Acevedo moderó este encuentro en el que Trump buscó convencer a los latinos a votar por él. Valentín Cataldo nos preparó el siguiente material con lo mejor de ese encuentro. Veamos. Mr. President, welcome, bienvenido. It's great to see you again, sir. Thank you so much. Durante una hora en inglés y español, el candidato republicano Donald Trump escuchó todo tipo de cuestionamientos de votantes latinos indecisos sobre a quién elegir como presidente el 5 de noviembre, desde migración, economía, aborto y salud. The border has been a disaster. All they had to do is leave my border. I had the safest, most secure border, and people came in legally. I had a remain in Mexico policy, worked out with the Mexican government. The head of Mexico, all of them, they were my friends. They were good. They were great people. Jorge Velázquez, un agricultor de California nacido en Huitzuco, Guerrero, cuestionó al candidato sobre quién trabajará los campos estadounidenses si se concreta su propuesta de expulsar a todos los trabajadores indocumentados. We have to have a lot of people come into our country. We just want them to come in legally through a system because they've released hundreds of thousands of people that are murderers, drug dealers, terrorists, and the people that are most against it are the Hispanic people. The other thing I can say is that a lot of the jobs that you have and that other people have are being taken by these people that are coming in. Así reaccionó Jorge después. No quedé 100% satisfecho porque me gustaría haber escuchado qué piensa hacer con la gente que está trabajando ahorita ilegalmente. La directora de la oficina del decano en la Universidad de California en Los Ángeles, Teresa de Jedro, le pidió que enumerara 3 cualidades de la candidata demócrata Kamala Harris. Trump reaccionó así. That's a very hard question. That's the toughest question. The other ones are easy. Look, I'm not a fan. I think she's harmed our country horribly, horribly, at the border, with inflation, with so many other things. But she seems to have an ability to survive. She seemed, because, you know, she was out of the race and all of a sudden she's running for president. And she seems to have a nice way about her. I mean, I like the way, some of her statements, some of her, the way she behaves. So that's by far the toughest question I've had today. Yo me sorprendí que contestó. Yo pensé que no iba a decir nada amable de ella, pero como me contestó, de veras me quedé speechless, como se dice en inglés. Otros asistentes se pronunciaron al final del foro público en los estudios de Univisión en Miami, a 20 días de las elecciones. Sí, yo creo que mi voto ahorita se está girando un poco más hacia la vicepresidenta Kamala Harris. Porque yo creo que él no reconoció el hecho de que sí existe una división en este país. Yo siento que él se enfoca muchísimo en lo negativo. He didn't answer my question, and which disappointed me. Does not represent our country. Valentín Cataldo, Noticias NM. Si te perdiste el debate, el Town Hall con Donald Trump y los latinos de esta semana o el de Kamala Harris de la semana anterior, te invito a visitar la página de NM+. Ahí puedes encontrar los 2 encuentros con los candidatos a la presidencia de Estados Unidos.
Justo también esta semana, Donald Trump endureció su postura migratoria y ahora amenaza con usar una vieja ley, una ley de 1798, para deportar masivamente a migrantes sin documentos. Se trata de una ley que ha sido utilizada en periodos de guerra y que va en contra de enemigos extranjeros. Desde Washington, el corresponsal Ariel Muzazos nos informa. En diversos momentos durante su campaña, el expresidente y candidato republicano Donald Trump ha dicho públicamente que de regresar a la presidencia de Estados Unidos, realizará operaciones de deportación masiva de migrantes indocumentados. Pero hace unos días, en un evento en Aurora, en Colorado, Trump dio más detalles al respecto y aseguró que para llevar a cabo dichas deportaciones masivas, utilizará una ley de hace 226 años, denominada Alien Enemies Act, de 1798, utilizada entonces para detener enemigos extranjeros durante la guerra. Dicha ley podría ser usada no solo contra los migrantes indocumentados, sino también contra sus hijas e hijos nacidos en Estados Unidos. Trump hizo referencia en el evento a una supuesta toma de la localidad de Aurora por parte de una pandilla venezolana conocida como Tren de Aragua, por lo que anunció que la operación de deportación masiva prometida en todo el país se llamará Operación Aurora. I will invoke the Alien Enemies Act of 1798 to target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil. And we will call it Operation Aurora. That's what we're going to, in honor of the people that have suffered in Aurora at the hands of this horrible gang. La ley firmada por el entonces presidente John Adams permite la detención y remoción de inmigrantes solo cuando hay una guerra declarada entre Estados Unidos y otro país. La remoción también puede ocurrir si hay una invasión o incursión depredadora o amenaza de ella contra el territorio estadounidense por parte de una nación extranjera. Dicha ley ha sido utilizada en solo 3 ocasiones: en la guerra de 1812, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, cuando se usó para detener a algunos migrantes alemanes e italianos. We're being occupied by a criminal force, and we're an occupied state that refuses to let our great law enforcement professionals do the job that they so dearly want to do. No está claro cómo es que Trump y su equipo piensan encuadrar legalmente esa ley para usarla contra inmigrantes irregulares, incluso si los ligan a los cárteles de la droga u organizaciones criminales que no representan a ningún país. Quizás por ello, desde hace tiempo, los republicanos han venido llamando invasión a la migración ilegal, y por otro lado, la mayoría de los jueces de la Suprema Corte son de línea conservadora, con lo cual las probabilidades de éxito de algún recurso legal contra la aplicación de dicha ley disminuyen. And we will begin the largest deportation operation in the history of the United States. We will close the border. We will stop the invasion of illegals into our country. We will defend our territory. We will not be conquered. We will not be conquered. En Estados Unidos, Ariel Muzazos, Noticias N+. Cambiamos de temas y cambiamos de región del mundo. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acudió esta semana al Parlamento italiano a hablar de política migratoria y también de política exterior. Esto para esclarecer cuál será la postura italiana sobre estos temas ante el Consejo de Europa. Meloni defendió su plan migratorio llamado el modelo Albania y también habló sobre la guerra en el Medio Oriente. La primera italiana reveló que Italia suspendió la venta de armas a Israel, esto tras los ataques contra Gaza en octubre del año pasado. Desde Roma, la información es de la corresponsal Valentina Larraqui. En noviembre de 2023, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un histórico acuerdo sin precedentes en Europa para externalizar las solicitudes de asilo de migrantes hombres, adultos, no vulnerables procedentes de países considerados seguros, interceptados en el mar por la Marina o guardacostas italianos. Questo è particolarmente significativo perché non solo è fuori dal territorio italiano, ma è anche fuori dal territorio dell'Unione Europea, e quindi da questo punto di vista per l'Italia semplifica. L'Italia fornirà all'Albania alcune consulenze tecniche, naturalmente fornirà un supporto finanziario. Il beneficio per l'Italia è quello di, da un lato, alleggerire i centri di valutazione di queste domande in Italia, che sono sovraccarichi, e dall'altro di avere un maggiore controllo sugli ingressi irregolari.
El acuerdo entre Italia y Albania ha sido fuertemente criticado por organizaciones humanitarias y ONGs que consideran que se están violando los derechos humanos de los migrantes y el derecho marítimo internacional. Amnistía Internacional está muy preocupada por este acuerdo porque es un acuerdo que está contra los derechos humanos y también contra nuestra misma Constitución, porque hay un riesgo muy alto de violación de derechos humanos. Hay una violación del derecho marítimo, de la necesidad de salvar a vidas y a personas que están a riesgo de morir en el Mediterráneo, y limitan también después la capacidad de las ONG que salvan vidas cada día. Hay una discriminación por respecto también a los que se quedan aquí en Italia o en Europa y que tengan posibilidad de acceder a los sistemas de asilo. En el caso de México eran migrantes que pasaban, que llegaban, ¿no? Sobre todo, como saben, muy bien de América Central y se quedaban allá. Estos no pasan por Albania. En este caso son migrantes que llegan en el Mediterráneo. Algunos países europeos consideran el acuerdo entre Italia y Albania como un modelo a seguir interesante. Otros lo califican de acuerdo muy costoso e insatisfactorio. El primer obstáculo al acuerdo llegó del Tribunal de Roma, que sorpresiva e inesperadamente rechazó la detención del primer grupo de migrantes llevados al centro de acogida de Albania, porque en su opinión no se pueden reconocer como seguros los estados de origen de los migrantes. La oposición pidió a Giorgia Meloni que haga marcha atrás. El gobierno respondió que seguirá adelante. Otra iniciativa italiana en el marco internacional que ha estado al centro de la atención es el anuncio del gobierno italiano de haber interrumpido la venta de armas a Israel a partir del 7 de octubre, aunque en realidad se suspendieron los acuerdos posteriores a esa fecha. Tutti i contratti firmati dopo il 7 ottobre non hanno trovato applicazione. Le licenze di esportazione verso Israele, che invece erano state autorizzate prima del 7 ottobre, sono state tutte analizzate caso per caso dall'autorità competente. L'atteggiamento dell'Italia di bloccare e di bloccare nuovi accordi e di valutare accordi caso per caso, gli accordi precedentemente sottoscritti, è anche un atteggiamento da un punto di vista legale molto prudenziale per evitare di essere coinvolti in eventuali procedimenti internazionali. Después de los ataques a las instalaciones de FINUL de Naciones Unidas bajo el mando italiano en el Líbano, la jefa del gobierno Giorgia Meloni viajó a ese país, calificó de totalmente injustificada la actitud de las fuerzas israelíes y exigió garantías de seguridad para sus soldados. En Roma, Valentina Lasraki, Noticias N+. En otros temas, en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky presentó el llamado Plan para la Victoria. Se trata de la estrategia militar y diplomática que su país seguirá en la guerra contra Rusia. El plan reitera el deseo de Ucrania de ingresar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, y también a la Unión Europea. El reporte es de mi compañera Lorena Robles. El presidente Volodymyr Zelensky presentó un plan de victoria con el objetivo de poner fin al conflicto con Rusia. La propuesta se articula en 5 puntos clave. 1. Zelensky solicita una adhesión formal que podría proporcionar respaldo militar, aunque la alianza muestra resistencias para evitar el enfrentamiento directo con Rusia. 2. Ataques de largo alcance. Este plan incluye levantar las restricciones sobre el uso de armamento de largo alcance contra las fuerzas rusas, lo que mejoraría la posición táctica de Ucrania, pero podría llevar a una escala de conflicto. 3. Soberanía territorial. Zelensky mantiene la firme postura de no ceder territorio, lo que complicaría las futuras negociaciones que probablemente requieran concesiones. 4. Protección de recursos naturales, que propone una colaboración con Estados Unidos y la Unión Europea para proteger los recursos de Ucrania dependiendo del compromiso sostenido de sus aliados. 5. Sustitución de tropas. Sugiere reemplazar algunas tropas estadounidenses en Europa por tropas ucranianas en la fase de posguerra, un cambio que podría ser controvertido.
El cumplimiento de este plan enfrenta varios desafíos significativos. Las fuerzas ucranianas están fatigadas y las constantes bajas que desde un principio se vio la diferencia entre el número de tropas entre Rusia y Ucrania, que marcó una gran ventaja para Rusia. Esto dificulta la capacidad para mantener una ofensiva sostenida. La efectividad del plan depende del continuo apoyo militar y económico de aliados, que podría verse afectado por cambios políticos en sus países. El obstáculo principal es la fuerte resistencia rusa, ya que la firme determinación de Vladimir Putin complica cualquier intento de negociación a pesar de la presión internacional. También tenemos el creciente agotamiento de la población que podría generar presiones para buscar soluciones rápidas, posiblemente comprometedoras para la soberanía ucraniana. La dinámica internacional es compleja, y no todos los aliados de Ucrania han expresado el apoyo unánime al plan de Zelensky. No olvidemos que esta ocupación lleva más que solo 3 años. El conflicto Ucrania-Rusia comenzó en 2014 con la anexión de Crimea y se intensificó en 2022, cuando Rusia lanzó una invasión masiva atacando ciudades claves como Kiev y Kharkov. A pesar de la notable resistencia ucraniana, las fuerzas rusas han mantenido una ventaja significativa. Las violaciones a los acuerdos de Minsk han perpetuado el conflicto, que ha resultado en miles de muertos y millones de desplazados. Aunque Ucrania ha lanzado contraofensivas en 2023, el conflicto se ha estancado, mientras que la comunidad internacional continúa buscando una solución diplomática. Zelensky, consciente del creciente agotamiento de su país y de la fluctuante moral entre las tropas, aboga por un fortalecimiento militar para obligar a Rusia a negociar. Lorena Robles, Noticias NM+. Nos vamos a la pausa, pero al volver hablaremos con el politólogo Thomas Ogorzálek sobre la pelea por la Casa Blanca. No te vayas, esto es Foro Global. Estamos de regreso en Foro Global. Gracias por continuar con nosotros. Esta noche me enlazo hasta Chicago con el politólogo Thomas Ogorzálek. Él es experto en política electoral de Estados Unidos. Vamos a platicar sobre la pelea por la Casa Blanca. Estamos ya prácticamente a 2 semanas de esta. Tom, welcome to Foro Global. Thank you so much for these minutes. Great. Thank you for having me, Genaro. So we're basically just around the corner for the election. It's in 2 weeks, in 14 days from today on. And nothing, it seems that if nothing has changed, we started talking about this election in the past month of September, and the polls haven't moved that much. How could you explain this to the people who are watching this election and saying there have been 2 debates, there has been also an assassination attempt, there have been many town halls, including the one that Televisa Univision had this week with Donald Trump, and are people reacting to this? It's a really good question, Genaro, and this is one of the big puzzles in American politics, not just this election season, but for the last 3 or 4 cycles, kind of going back to when Obama was running against Mitt Romney. We basically haven't seen very much movement in the polls since then, for the last 12 years, even though a lot of things have happened. The Republican Party has completely changed. And then these small sort of short-term events that you mentioned, debates, assassination attempts, one candidate dropping out of the race, those things usually really transform an election, but it hasn't really done it this year. Biden dropping out of the election really changed things. So I would say that before he did that, probably Trump was the favorite, and probably now Kamala Harris is the favorite, but it's still very, very close. You know, she will almost certainly win the overall popular vote. She'll get more total votes. But because of the way the Electoral College works in the United States, you have to win state by state. And a lot of the close states are very close. They're kind of too close to call. They're essentially tied. And that's the same way it was 3 months ago. It's the same way it was 4 years ago. So it's very interesting. And it's something we call calcification. You see, it's like the electorate has become rigid. It's not flexible. It's not responding to events and people not changing their minds in the same way. And that's really happened and solidified over the last few years.
And talking about this, which are the issues that might move the electorate, the public opinion? Migration is one of them. We saw President Trump talking to a Latino audience at the Televisa Univision town hall. Trump was kind of in a very, I don't know how to call it, but I want to say that the Latinos face a lot of criticize a lot of Trump's policies in the past, and during this town hall, he was harsh on migration, and apparently it doesn't matter. Yeah, that town hall was fascinating to watch, to see Trump's responses to some of these questions. You know, he's in a room full of Latinos. Some of the questions were asked in Spanish, some in English. One of the questions was, you know, there was a question by a gentleman who's an agricultural worker. He says he harvests strawberries, and then he said he identified correctly that Trump's plan to deport tens of millions of undocumented workers from the United States might do something to the price of strawberries, right? And his response to that was that he doesn't like immigration. It was a very interesting response. That's the kind of thing, like the previous question was about inflation. Nothing's going to increase inflation more than the price of food going up. So it was an interesting back and forth. And Trump's, it's very puzzling, I think, to a lot of observers how Trump seems to be gaining some support among Latino voters across the U.S. on average, even though his policies are probably harmful on average to almost all Latinos. Yeah, on the Democratic side, we also saw Kamala Harris facing questions from Latinos as well. And actually, now that you mention it, polls indicate that she's having a kind of a hard struggle to get the Latino vote. The Democrats used to be around over 70% of the Latino vote, and this time I think that Kamala has 10 points less than Biden had in 2020. Why do you think is that? So some of it has to do with probably underlying sort of maybe cultural or conservative values. So Latinos, like all Americans, hold different views about sort of the right way to conduct a moral life and things like that, these things that are heavy in the culture wars. Many Latinos, especially new arrivals, are especially religious. And so you might see some kind of leaning towards the Republican, the conservative, traditional Republican thing, the same way they did for George Bush 20 years ago. But it is still a puzzle because of the sort of big, harsh, aggressive plans to deport people in the United States legally. I mean, some legal people will get swept up. And they're also, like the way he talks about immigration is also critical of legal immigration as well. It's still sort of a puzzle. And some Latinos maybe a little have shifted to the right on some aspects of immigration policy. But Trump has not sort of rejected ideas for like a comprehensive solution to try to, say, fix administrative procedures at the border, to try to expedite the process through which asylum seekers either get or don't get permanent status. And it kind of devolves into some sort of very xenophobic, at times racist rhetoric and probably actions on the ground. Yeah, another issue that might affect voters, or one of the issues that voters have in mind, top of mind, is the economy. And Kamala Harris has tried to put the message out there that the Biden administration worked against inflation, that poverty gets reduced during the Democratic administrations. How do you see that? Yeah, so this is a really tricky one too. So under the last 4 years have been tough in most places around the world as every sort of major economy tries to recover from this shock of the COVID epidemic. And during COVID, there were a lot of supply chain shocks. Ships stopped moving around the world and it was harder to move goods, and that raised the price of goods. Now that inflation has come down, so the prices have stabilized, but the prices themselves haven't come all the way down to where they were before. So people still see sort of sticker shock when they go into the grocery store or something like that. And it seems like Biden has been blamed for the price rises, but not for stabilizing the economy. He doesn't get credit for stabilizing the economy. And the United States has done this much faster than other sort of rich countries, especially in Europe or Australia or Japan, places like that. And also employment remains low. Wages have continued to go up, especially for working people. In the United States, for the last 50 years, we've seen inequality grow and grow and grow, where the rich wages have been going up,
working class families' wages have been going down. But for the first time in 50 years, that gap has been shrinking, and it's especially been shrinking under Democratic leadership across racial groups. So like the gap between white and Latino incomes have gone down a lot under Biden. They actually went up under Trump. But it's hard for Biden to get credit for that for some reason. I think people just don't know, or they might not feel it in their pocketbook if they just see the price tag at the grocery store and that's the only thing they think about. Yeah, and in a way, Harris has been trying to clarify that message. She's been trying to put that message out. She's been on different interviews, including one with Fox News, an interview that was criticized as very harsh. And it's actually what's been on the news cycle in the past days in the US. Finally, so you predict, we can predict maybe easily that Kamala Harris will win the popular vote, but we don't know what's going to happen with the electoral vote. Yeah, that's exactly right. I would say it's kind of coin flips for the swing states. For the swing states. So let's say that Kamala will win the popular, but we're still not sure about the electoral college, and we'll see what happens in the next 2 weeks. Thomas Ogorzelec, thanks so much for this minute for Foro Global. I hope to talk to you soon. Gracias a ti, Genaro. See you soon. See you soon. Thank you. Sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en Foro Global. Vamos a darle seguimiento a la elección de Estados Unidos. Estamos ya a 2 semanas de esta. Nos vemos el próximo domingo. Por lo pronto, que tengan una muy bonita noche y una muy buena semana.